today's video guys, kakain ako ng donut. O chocolate nga Twix. Gihatag rin ni Mami. Salamat Mami sa imong gihatag nga usa ka pack nga donut o chocolate. Na busog pud mi. Gahapon kay daghan kang gihanda. Magsugod na kog kaon ka. Bugnaw tanan kay lisod og rep na ag panahon pod bugnaw. Pam-es. O kinsa tong tan-aw ani. Follow lang. Follow, like, and share. Ang sarap. Ito naman. Gahe.